keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. From Lulu. From Lulu. Fresh from Lulu. Talim na. Talim siya. Mukhang inasa mo na to ah. Siyempre. Ready ka na. Ganun. Oo, ganito baby. Ganda? Ulo. Ulo, grabe. Pwede itong pang ano ah. Talim na. Talim siya, men. Ano nagay? Asin? Sin? Sin? One, two, three. Baka masunog na naman yung bibi, maapoy. Ay, paano mo? Ganun mo. Straight. Ganyan, ganyan. Sa gitna. Maapoy siya. Masusunog na naman yan. Spray lang natin. Sprayhan. Lumigit. Ngala. Ayan. Ayan. Sunog pa rin siya. Yes lang yan. Hindi ba yan sunog? Ang timplahin mo. Para dun sa isda. Timpla mo mo. Madami? Kalahati? Hindi, mga 1/4 lang. Ganyan. Matawa na. Mix all together. Ayaw niya mag-mix, oh. Okay. Smells good. Ilagay mo na. Oh. Siya, man. Sa oil. Oh, man. Don't like Bango the na. oil. Bango. Look. Smoking. Sizzling. Sizzling hot. One more. Huwag dyan, gilid. Lakas hangin, no? Lakas din ang alon. Tignan mo yung paminta, oh, lumilipad. Secret solution. Secret solution. Secret solution of Pampasisling. 1, 2, 3. Whoa! punit. Punit siya. Maganda natin ng secret recipe. Secret recipe ni Sunny Boy. Cooking show. Look. Yeah! Oh no. Let it fire! Let it fire. Para mas puno Let it siya. smoke! Diba? Yeah, baby. Come on. Grilling time. Sunog time. Deep from Lulu. Deep from Lulu.
Amazing. Pang ano yan ah. Pang privacy yan ah. Look, sarap po. Samgyupsal. Kaso hindi natin alam kung matigas ba yan o hindi. Yun eh, tenderloin. Lakas ang hangin. Kaya nga. Looks so yummy. Ito na. Luto na to. Painit na lang natin. Ayan. Bango. Bangon na. Bango, sarap. Pinasa ko na yun sa yung ano, secret solution. No. Gilid ko muna. Lutuin ko yung shrimp. Shrimp. Yung mga nagka-camping. Lakas ng ilaw nila oh. Lakas ng ilaw. Ilaw nila na yan. Petromax. Hindi natin asin. Iba yan ah. Ala yan na. Saglit lang yung maluto na. Luto na to. Mga few minutes na. Ha? Fire. Ito? Ayan, kumukulo Kulo na. na. Kulo na. Yan na. Kompleto yung sangkopsal. Yan na. Yun. Yan na. Shin ramen. Spicy. Yan, times 4. Halal. Made in Korea. Times 4. Hindi man ito yung times 4. Ito yung times. Lambot na siya. Okay na yan. Okay na yan. Tara. Let's eat. Yun mga dre, nasa loob na kami ng tent. Kasi madaming tao, madaming mga lokal doon makahagip ng camera. Movie time na lang tayo. Movie time! Woodman. Sige daw yun na. Yan. Ayan. I think, ano? Headset. Okay. We show this before. No. We showed this before. Which one? This one. The two-way adapter for the headphones. This is the camping essential. Please include this in your camping essentials if you have a partner. If you don't have any, just solo headset. Okay, so sad. Grabe siya. Okay, play na. Okay, play. Let's go. Okay, saksak mo to sa ano. Saksak mo sa tinga.
Grabe siya, oh. Ay, maganda dito, no? Alin? Hello, maganda dito. Walang maingay. Yung maingay ano lang, yung alon. Alon ng mga wave crashing. Only you can hear is wave crashing and Hindi man kita. people talking. That's it. That's normal. Okay. I speak English at night. I speak English in the night only. In the morning, Bisaya. In the night, English only. Okay. Yeah. Okay, play. You keep bluffing, you've got nothing. I'll keep hustling.